नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 18 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। राज्य सरकार तरफ किसी नुआ योजना सहित नुआ नियम आसीचे। यह सहित अनेक गुरुत्वपूर्ण सूचना सब रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य में वज्रपातर तांडव 9 जनकर मृत्यु। राज्य में गतकाली वज्रपात नहीं एकाधिक जीवन। विभिन्न जिले में वज्रपात तांडव फल जाइए एकाधिक जीवन। मयूरभंज, भद्रक, केन्द्रापड़ा, गंजाम, केन्दुझर, ढेंकानाल में वज्रपात 9 जनकर मृत्यु घटी। तेबे मयूरभंज जिलार बैसिंगा थाना सिंगारपुर गाँव में दंपति वज्रपात मृत्यु घटी। सेहीपरि भद्रक आगरपड़ा साहुपड़ा जड़े मृत्युवरण करिसेंती एवं जड़े गुरुतर होइचंती। टोटाल उपरे विभिन्न जिले में राज्य में 9 जनकर मृत्यु घटी गतकाली। परवर्ती खबर, वज्रपात मृत्युवरण करिथिबा परिवार मानक पई सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। गतकाली राज्यर 6टी जिले में वज्रपात 9 जनकर मृत्यु होइछि। तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही घटना रे गभीर दुख प्रकाश करने सहित सेमानक परिवार वर्ग प्रति समवेदना प्रकाश करिसेंती। वज्रपात मृत्युवरण करिथिबा प्रत्येक व्यक्ति निकट आत्मीय को 4 लाख टंका लेखा अनुकंपा सहायता राशि प्रदान करने को मुख्यमंत्री निर्देश देइचंती। यह सहित आहत मानकर आशु आरोग्य कामना करने सहित सेमानकर चिकित्सा खर्च राज्य सरकार बहन करिवे बोली कहिसंती। परवर्ती खबर, राशन कार्ड रे पुणी मिलिबो गहम। राशन कार्ड हिताधिकारी को पुणी मिलिबो गहम। एणिके चाउल सहित गहम मध्य मिलिबो। हिताधिकारी को मिलुथिबा चाउलर 20% गहम देबाकू केंद्र खाउटी कल्याण मंत्री निकट में दाबी करा जाइथिबा राज्य खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। मंत्री कहिसंती बीजेडी सरकार गहम को बंद करी चाउल जोगाउथिला। ओडिशा लोकंक गहम पाई चाहिदा थिबारु एबे राज्य सरकार पुणी थरे गहम जोगाई देबाकू निष्पत्ति नेउचंती। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे दाना बांधुची लघुचाप। उत्तर बंगोपसागर पश्चिम तथा बांग्लादेश निकट में सृष्टि होइछि लघुचाप। आसंता 19 तारिख सुधा यह एक लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना रही। धीरे धीरे यह अधिक शक्तिशाली होई उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबार संभावना रही। तेबे यह बात्यार रूप नेबार संभावना नहीं। परवर्ती 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत पश्चिम झाड़खंड दे मध्यप्रदेश, बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश आड़ को गति करिब। यह फल ओडिशार अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही। यही लघुचाप प्रभाव में ओडिशार बलांगीर, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नुआपड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, जाजपुर, देवगढ़, नयागढ़, सोनपुर, बरगढ़, खोर्धा आदि जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। एथिपाई ए सबु जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। परवर्ती खबर, आलू समस्यार समाधान नहेले जोरदार हेब आंदोलन। राज्य में आलू संकट प्रसंग को नहीं राज्य सरकार निघा नहीं। नागरिक सुरक्षा मंच पक्षर सरकार को 24 घंटा पर्यंत मोहलत दि जाइछि। 24 घंटा मध्य राज्य में आलूर समस्या समाधान नहेले मुख्यमंत्री बासभवन सम्मुख में धारणा बसिबाकू चेतावनी देइछि नागरिक सुरक्षा मंच। आलू प्रत्येक साधारण लोक मानकर आवश्यकता। मासे हेलाणी ए सरकार मिछ प्रतिश्रुति देई चलीचंती। 100 टंकार 3 किलो आलू गोटे दिन देईगले आलू समस्या 24 घंटा मध्य समाधान नहेले मुख्यमंत्री बासभवन घेराव कराजिबो। सेपटे आलू प्रसंग को नहीं ओडिशा व्यवसायी महासंघर प्रतिक्रिया आसीचे। पश्चिमबंग व्यवसायी 48 घंटिया कंट पर भी सेठाकार सरकार किछि शुणी नाहांती। परवर्ती खबर, आलू परे एबे पियाज चिंता। आलू कष्ट राज्य रे एबे जाइनी किंतु पियाज कंदाइलाणी। दर बढ़ुथिबारु घारिलाणी पियाज चिंता। किछि दिन हेबो भुवनेश्वर रे पियाज दर 40 ରୁ 45 टंका रहितिला। एबे केजी पिछा 50 टंका होइछि, जहाकु नै चिंतारे पडिचंती साधारण खाउटी। तेबे यह पूर्वरु रज समय रे मध्य पियाज दर 50 टंका थिला। से समय रे महाराष्ट्र नासिक रे पियाज दर बढ़ुथिबारु ओडिशा रे मध्य दर बढ़िथिला। एबे पुणी परिस्थिति अलगा होइछि। वर्धित दरदाम को नहीं अतिष्ठ हेलेनी खाउटी। बोझ उपरे नलिता बिड़ा सदृश पियाज दर। परवर्ती खबर, राज्य
राज्य हेबो इंडस्ट्री पार्क राज्य हेबो इंटीग्रेटेड ग्रीन शिप इंडस्ट्री पार्क नेपच्यून्स जहाज निर्माणकारी संस्था ओडिशा रे एही पार्क प्रतिष्ठा करने को आग्रह देखाइछि। लोकसभा भवन स्थित सम्मेलनी कक्ष रे जहाज निर्माण एवं यार पुनर्चक्र विषय रे आलोचना होइछि। तेबे एही बैठक रे उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव शिल्प मंत्री संपद चंद्र स्वाई यह सहित प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा प्रमुख जोग देइथिले। तेबे एही पार्क प्रतिष्ठा द्वारा राज्य अर्थनीतिर अभिवृद्धि घटिबो 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 50,000 परोक्ष रोजगार सृष्टि होई पारिबो। परवर्ती खबर श्रीमंदिर जगिबे स्वतंत्र बाटालियन खूब शीघ्र श्रीमंदिर रे स्वतंत्र बाटालियन नियुक्ति कराजिबा नै प्रतिक्रिया रखिले पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया। श्रीमंदिर सुरक्षा सहित श्रद्धालुंक सुरक्षा सर्वाधिक प्राथमिकता बोली पुलिस महानिर्देशक कहिसंती। गतकाली पुरी श्रीमंदिर आसी महाप्रभुंक दर्शन करिबा परे गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देई एक कथा कहिसंती राज्य पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया। परवर्ती खबर राखी बांधिबाकू नै आसिला सठिक समय चलित वर्ष भद्रा काल जोगु राखी बांधिबा समय रे सामान्य परिवर्तन करा जाइछि। भौणी माने एही समय अनुसारे भाई को राखी बांधिले शुभ बोली विवेचना करा जाउछि। तेबे भद्रा काल समय अगस्ट 19 2024 सोमवार दिन भोर 5:52 आरंभ होई अपराह्न 1:33 पर्यंत रहुछि। एही समय मध्यरे स्नेहर डोरी राखी बांधिबा को ज्योतिष माने बारण करिसंती। तेबे यह अशुभ समय बोली धरा जाइछि। तेबे शुभ मुहूर्त हेउछि सोमवार दिन अपराह्न 1:33 राति 9:07 पर्यंत रहिछि। तेबे एही भद्रा काल कौन जानतु। विश्वास करा जाए जे लंकाधिपति रावण को तांको भौणी सुपनेखा भद्रा काल रे राखी बांधिथिले जहा पर रावणर सर्वनाश होइथिला। परवर्ती खबर डाक्तरंको सुरक्षा पाई गठन कराजिबो कमिटी कलिकता जीआर कर मेडिकल मामला पर डाक्तरंको सुरक्षा पाई अनेक दाबी उठिछि। देशव्यापी डाक्तर तथा अनेक स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सा छाड़ी आंदोलन को ओह्लाइचंती। यहा पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु डाक्तरंको सुरक्षा पाई बड़ पदक्षेप निया जाइछि। एणिकी डाक्तरंको उचित सुरक्षा प्रदान करिबा केंद्र सरकार तरफरु स्वतंत्र कमिटी एथिपाई गठन कराजिबो। डाक्तरंको सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करने को यह कमिटी दायित्ववान रहिबो बोली जणा पड़िछि। डाक्तरंको आक्रमण तथा सेमानक उपरे हेउथिबा हिंसा आदि रोकिबाकू नुआ कमिटी गठन कराजिबो। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफरु यह कमिटी गठन हेबो। परवर्ती खबर विधायकंक पाठशाला आरंभ है नुआ विधायकंक पाठशाला। विधानसभा विधायकंक 2 दिनिया ज्ञान संस्कार कार्यक्रम को उद्घाटन कले केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू। बाचस्पति अध्यक्षतार चलिबो एही 2 दिनिया ज्ञान संस्कार कार्यक्रम। 17तम विधानसभार विधायकंक ज्ञान संस्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन माझी उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव प्रभाती परिड़ा सहित मंत्रिमंडलर सदस्य माने बीजेपी विधायक माने उपस्थित अछंती। परवर्ती खबर अगस्ट 25 रे बीजेडी विधायकंक प्रशिक्षण शिविर आरंभ होइछि। नुआ विधायकंक पाठशाला 2 दिनिया कार्यक्रम को उद्घाटन करिसंती केंद्रमंत्री किरण रिजिजू। तेबे बीजेडी एवं कांग्रेस एही कार्यक्रम को बॉयकट करिसंती। अगस्ट 25 तारिख रविवार दिन सकाळ 10टारे बीजेडी विधायकंक प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित हेबो। शंख भवन रे नुआ विधायकंक ट्रेनिंग दियाजिबो। वरिष्ठ विधायक माने नुआ सदस्य मानकु विधानसभार कार्यशैली बाबद रे प्रशिक्षण देबे। परवर्ती खबर इस्तीफा देले असित त्रिपाठी। पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष पदरु इस्तीफा देले असित त्रिपाठी। शनिवार दिन एनई योजना और समन्वय विभाग पक्षरु विज्ञप्ति जारी होइछि। 2020 डिसेम्बर 25 रे राज्य सरकार एही 1986 ब्याचर आईएएस ऑफिसर को पश्चिम ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल अध्यक्ष भाव में नियुक्ति देइथिले। तेबे असितଙ୍କ इस्तीफा पर काहाकु एई डब्ल्यूओडीसी अध्यक्ष पद मिलिबो एनै चर्चा जोर धरिछि। परवर्ती खबर अर्पण चाउलरू बाहरिलाणी दुर्गंध। खत खाउछि अर्पण चाउल। गुमुटरे पानी पशिबारु ओदा होई दुर्गंध बाहरिलाणी चाउलरू। श्रीमंदिर उत्तर द्वार एवं पश्चिम द्वार रे पड़ी रहिछि बस्ता बस्ता अर्पण चाउल जहाँ संपूर्ण नष्ट होबाकू बसिलाणी। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प पाई सारा ओडिशावासी महाप्रभुंको उद्देश्य रे दान करिथिले अर्पण चाउल। तेबे एही अर्पण चाउलर भाग्य भविष्य कोन हेबो नै प्रश्न उठिछि।
ଭାବାବେଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଥିବା ଏହି ଚାଉଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 10,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାର ହିସାବ ମାଗିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଅଭଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। 22 ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଏଯାଏ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏ ବାବଦରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଶ୍ରୀସେତୁ, ଏହା ସହିତ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର, ମୂଷାନଈ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ସହିତ ମଠ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ବହୁତଳ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦିରମୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ମହୀଶୂର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦିରମୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାରବ ଚନ୍ଦ୍ର ଗେହଲଟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ITR କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେବ ଭାସମାନ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନେ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇସି ଡଲ୍ ହ୍ରଦରେ 3ଟି ଭାସମାନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଲୁହା ରଡ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ମୌସୁମୀ ଚାଲିଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ଖବର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁହା ରଡ୍ ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତେବେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ 340 ଟଙ୍କା, ବିର୍ଲା ସିମେଣ୍ଟ 350 ଟଙ୍କା, ଅମ୍ବୁଜା 340 ଟଙ୍କା, ACC ସିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 370 ଟଙ୍କା, ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ 420 ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀ ସିମେଣ୍ଟ 360 ଟଙ୍କା, ଏହା ସହିତ କରମଣ୍ଡଳ ସିମେଣ୍ଟ 370 ଟଙ୍କା, JP ସିମେଣ୍ଟ 390 ଟଙ୍କା, JK ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିମେଣ୍ଟ 390 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବରଙ୍ଗ ସିମେଣ୍ଟ 380 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୁହା ରଡ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 41,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍କିପକ୍ସ ମାମଲା ପାଇଁ ଭାରତରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ମାମଲା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି WHO ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି WHO ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ 3 ଜଣ ନାଗରିକ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ କେବଳ 30ଟି ମଙ୍କିପକ୍ସର ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍କିପକ୍ସର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ମହନ୍ତ ହେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। 22ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କିଏ ଯିବ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମମତା ମହନ୍ତ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁରର ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହିଂସା। ଏହାପରେ ଭଜନଲାଲ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଦୟପୁର ହିଂସା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବା ସହିତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି।
ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁର ସହରରେ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ଗଗନଯାନ ମିଶନ। ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ଯାନ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରୋ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଶନର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL ଖେଳିପାରନ୍ତି ଧୋନି। IPL ମେଗା ଆକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆସନ୍ତା IPL ଖେଳିପାରନ୍ତି ଧୋନି। ଆଗାମୀ IPLରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଧୋନିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍। 2025 IPLରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ରଖିପାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ତେବେ ଏନେଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କିମ୍ବା IPL ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ଲାଗି ଭାରତକୁ 7ଟି ବିଜୟ ଜରୁରୀ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବା WCରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାରତ 2 ଥର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। WCର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଆଗରେ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। WTC ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତ ଆଗାମୀ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ହେବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳଠାରୁ ଭାରତ WTC ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ, ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।